सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 23 जनवरी 2021 दिन शनिवार, पौष मास शुक्लपक्ष मकर 10 दिन। आज शंभ दशमी और सूर्यदेव पूजा। आज तिथि और नक्षत्र दशमी रात्र 8:59 पर्यंत, कृतिका नक्षत्र रात्र 10:15 पर्यंत, वृषचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 6:37 और सूर्यास्त समय 5:28। आज बिच्छा राशि घात चंद्र और आज वृष सिंह और कन्या राशि घातबार। आज शुभ बेला दिवा 11:44 ठारू दिवा 1:09 पर्यंत, दिवा 2:32 ठारू दिवा 3:55 पर्यंत, रात्र 11:57 ठारू रात्र 3:11 पर्यंत। निषेध खाद्य आज कलम्बी और रात्र 8:59 पर सिंहभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम में सबुठारु प्रथम आसतु जानिबा मेष राशि विषय। आज दिनटी आपंकर मिलामिशापूर्ण ही रहिबो। आज आप अଯଥା जुक्तितर्कर निवृत्त रुहतु, नहीं तो किसी समस्या पड़ पारती। क्रोध उपर नियंत्रण रखु। परामर्श नहीं कार्य कले कर्मक्षेत्र में सफल हेबे। आय को चाहिए व्यय करेंगे। बंधुं साहाय्य पई निजको धन्य मणिबे। क्रीड़ाविद माने क्रीड़ा क्षेत्र में सुनाम अर्जन करेंगे। बेपार वाणिज्य और परिवहन क्षेत्र में उन्नति परिलक्षित हेब। तेबे सामान्य कथार उत्तेजित होई किसी समस्या सृष्टि करि पारंती, सेथिपई सावधान रहंतु। जमीजमा कथा, सरकारी काम, आनुष्ठानिक दायित्व और बंधुमिलन क्षेत्र में आज सतर्कतार सहित काम करबा भल। तेबे सकाळु सकाळु बंधुं साक्षातरू उपकृत हो पारंती। आपनको आर्थिक लाभर भल अवसर प्राप्त हेब। जीविका अन्वेषण में दूरस्थान को यात्रा करि पारंती। संबंध में नुआ चेतनार संचार हेब। आज आपनको अधिक परिश्रम करिवार आवश्यकता रही। आपणकर कौन महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण होगाक जाउथिबा बेले किछि बाधा उपजी पारे एवं किछि दिगरु सुफल पाइबा सह मानसिक स्तर में सम्मानित हेबार सुजोग पाई पारंती। पारिवारिक क्षेत्र में खर्च परिमाण क्रमशः वृद्धि पाइब। मानसिक अवसाद जोगु कौनसी काम उत्साहप्रद हेब नाही। जो कार्य भी आज हाथ को नेबे ताहा संपूर्ण हेबार विलंब देखादेब। तेबे जहाँ भी हो आज आपणकर बड़रू बड़ काम होइजिब। सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़िब एवं घर ठारू दूरे रहुथिबा छात्रावास रहुथिबा छात्र छात्री मानक पई आज दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हेब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने पई आज आपण भगवान शिव को दर्शन करंतु और शिव को गायत्री मंत्र पाठ करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। मनोबल दृढ़ रहिब। निष्ठापर जीवन यापन करेंगे। धर्मकर्म में मनोनिवेश करेंगे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी साहाय्य सहयोग पाइबे। पारिवारिक जीवन शांतिप्रद रहिब। व्यापार वाणिज्यर उन्नति परिलक्षित हेब। महिला माने गृह निपुण हेबे। व्यावसायिक सफलता प्राप्ति हेब। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देवे। किछि विवादीय घटना और प्रतियोगितामूलक कार्य सफलता मिलिबार आशा करा जाय पारे। दीर्घ दिन सुपरिकल्पित नुआ योजनाटीए करबा सकाशे मनोबल काम लगी पारंती। उपस्थित बुद्धि प्रयोग करी आपण प्रत्येक समस्यार सरल समाधान करें। सामाजिक कार्य में अंशग्रहण करेंगे। कौन से बड़ कंपनी सहित सौदा कर सुजोग मिल पारे। आपण निजको खूब ऊर्जावान अनुभव करेंगे। कौन सी कामरू आपण को आशाठू अधिक धनलाभ हो। लव लाइफ जीवन में खूब आनंद मिल। आज आप सकारात्मक भावना रुहतु। काम करने सहज हेब। सामाजिक स्तर में आपंकर दक्षतार मूल्यांकन हेबा संगକୁ पुरस्कृत हो पारंती। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। आय वृद्धि लगी अधिक स्रोत मिलिबार संभावना रहुअछि। ऑफिस रे अन्य मानक सम्मुख में निजर मत रखिबारे सक्षम हेबे। लव लाइफ पई दिनटी भल। भाग्यर पूरा साथ मिलिबो। पुराना बंधुं सहित मिसिबार सुजोग मिलिबो। चाकरी पई प्रयास करि आसुथिबा व्यक्तिविशेष को शुभ खबर मिलिबो। तेबे ऑफिस काम रे सामयिक भूल बुझामणा जोगु मानसिक स्थिरता रही न पारे। आपणकर आत्मविश्वास दोहली पारे। तो आज काहार सहित भी अଯଥା कथबार्ता करंतु नाही। शिल्प, व्यवसाय और परिवहन में लाभवान हेबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न करी खुशी हेबे।
तो आज दिनटी आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को क्षीर और बेलपत्र अर्पण करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना। स्वास्थ्य सचेतन नहेले असुविधा पड़े। अଯଥା खर्च को एड़ाई नपारी किसी धार करज करपारती। कर्मक्षेत्र में कार्यर अवहेला प्रदर्शन करेंगे। पारिवारिक जीवन में सामान्य कथा को नहीं अशांति देखादेव। संतान को विशृंखलित आचरण चिंतार कारण हो। व्यवसाय में मंदावस्था लगी रहिब। विभिन्न कारण को नहीं मानसिक स्थिरता रहिब नाही। पूर्व योजना अनुଯାयी कर्म करंतु अवश्य केतेकांश सफलता पाइबे। भाग्य आपनको साथी रहिब। आपनकर कैरियर को एक नुआ दिशा मिलिब। कर्तृपक्षों सकारात्मक सूचना मिल पारे। लव लाइफ दिनटी भल। आज आप निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिबार रही। साहित्य संगीत कला क्रीड़ा और चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम करी चलतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिब नाही। वरिष्ठों सहयोग रे काम संपन्न हेबो। आपनकर मन सामाजिक कार्य करने दिग को लगी रही पारे। आर्थिक स्थिति बढ़िया करने लगी परिश्रम अधिक करेंगे। जीवन साथी खूब प्रेम पाइबे। ऑफिस वातावरण टिके अलग हो पारे। आज आप कौन बड़ फैसला ने निवृत्त रुहतु। पुरातन रोगर पीड़ा काम करने को निरुत्साहित रहिबे। आत्मीय माने निजर फायदा हासिल करने फंदी फिकर करने लगी मन बढ़ाइबे। निजक अन्य मानक सह तुलना करी मन ऊणा करि पारंती। बंधु मेल समय कटाइबार सुजोग पाई पारंती। सामाजिक स्तर में सुविधा काम हासिल करने कष्टकर हो पारे। कर्मक्षेत्र में और पारिवारिक स्तर में आशाजनक फल पाइबे। परिवार सहित मंदिर को ठाकुर दर्शन पर जीवे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिब। व्यवसाय चुक्तिपथ होबार संभावना रहुछि। तो आज दिनटी आपंपाई सब दृष्टि मिलामिशा पूर्ण ही रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप ग्राम देवती दर्शन करूँ। यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कर्कट राशि विषय जाना। दिनटी आपंपाई मंगलमय सब्यस्त हो। मन पवित्र और निर्मल रहिबो। सेवा पूजार मनोनिवेश करेंगे। परिश्रमी हेबे। कर्मक्षेत्र में उपरिस्थ अधिकारी प्रशंसा भाजन हेबे। विभिन्न पारिवारिक समस्या को नहीं निज असुविधा भितर चलुथिले मध्य बंधु काम यथासाध्य साहाय्य करेंगे। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिब। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। व्यवसाय परिवहन सभा समिति और प्रशासनिक क्षेत्र में समस्या समाधान हो जिवो। तेबे किछि पुरातन रोग प्रभाव दैहिक दुर्बलता जो मनोबल कमी जाई पारे। आर्थिक अनाटन लगी रहिले मध्य परिस्थिति को संभाली नेबे। भ्रमण हेतुक क्लांति अनुभव करिपारंती। आजिर यात्रा और मांगलिक काम खुशी रहिबे। व्यवसाय लाभ मिलिबो। सकारात्मक भावना और ऊर्जा को प्रयोग करंतु। महिला बंधुओं माध्यम आपनकर काम संपन्न हेबो। व्यापार रे अचानक धनलाभर संभावना बनुअछि। छात्रों को परिश्रमर फल निश्चय मिलिबो। कौनसी काम लगी आपनक मन रे नुआ विचार आसिबो। राजनीति रे लाभ पाइबार सुजोग मिलिबो। परिवार रे लागि रहितबा समस्या मानकर समाधान करिबारे सफल रहिबे। मात्र निज अवहेलारू अन्य बाटरे व्यय हेबा आशंका देखादेब। आय और व्यय समान रहिबो। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी को गुरुत्व देवे। राजनीति रे महिला माने सक्रिय रहिबे। बैंक और बीमा कर्मचारी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गाई को रुटी और पाचिला कदली खाइबा दिंतु। यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु सिंह राशि विषय जाना। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे। कार्यालय में उपरिस्थ अधिकारी विचार विमर्श कर कार्यमन संपादन करेंगे। आय स्थिर रहिबो। कवि और लेखक माने सरकारी स्तर में सम्मानित हेबे। जमीबाड़ी संपर्कित झमेलार परिसमाप्ति घटिब। पूजा उपकरण व्यवसायी माने भल लाभ पाइबे। आईन अदालत सामूहिक कार्य संगठन टेक्निकल संबंधित कार्य लौह संबंधित व्यवसाय रे सुफल पाइबे। आज आपण निजर कार्यकुशलता वृद्धि करिबार रही। साहित्य संगीत कला क्रीड़ा और चलचित्र सुनाम अर्जन करेंगे। आशा और विश्वास सहित काम करी चलतु। साहाय्य सहयोगर अभाव रहिब नाही। किंतु केतेक दीर्घमियादी योजना फसर फाटिवा कारण सामयिक मन भल रही न पारे। आज किसी हठात परिस्थिति पड़ी खर्चांत होबार संभावना रही। किंतु कर्मक्षेत्र और पारिवारिक जीवन प्रीतिपद रहिब। तेबे कार्यव्यस्तता हेतु किछि क्लेश अनुभव करिपारंती। पुराणा कथा को नहीं अल्प चिंतित हो पारंती। कौन मित्र सहायक सब्यस्त हेबे।
ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ। ଆତ୍ମୀୟ ସୃଜନ ତଥା ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ କର୍ମମୁଖର ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ପରିସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ବାହାର କାମରେ ବେଶୀ ସମୟ କଟାଇବେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଭିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି କଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମନ ବିରକ୍ତିକର ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଓ ଆପଣ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ଆୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିରାଡମ୍ବର ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିପାରେ। ଏଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଓ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଖୁସିରେ କଟିବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ଘରୋଇ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୁରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସାଧାରଣ କଥାରେ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହ ସମ୍ପର୍କ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂରେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି ଯାତ୍ରା କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିଛିଟା ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଅତୁଟ ରହିବ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ନିକଟସ୍ଥ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିମୟ ରହିବ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରା ହେବ। କୌଣସି ମିତ୍ର ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କୁ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଶା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି।
କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଯୋଜନାରେ ସହମତ କରାଇ ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାରେ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅଫିସ୍ କାମରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆମଦାନୀରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ବିଚ୍ଛାରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ରିସ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସଖୁସିରେ କଟିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ତାଳମେଳ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ବଢ଼ିଆ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନର ସୁସମ୍ପର୍କ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଣି ଦୋଷାରୋପ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ। କାହାରିକୁ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କହିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ ପିଜୁଳି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ଲଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କିଛି ଖାସ୍ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଠନପ୍ରିୟ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। କାରବାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ପୂରା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ଫଇସଲା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସଭା ସମିତି କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲି ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପରେ କ୍ଷତିର ଭରଣ କରିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛିଟା ଲାଘବ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବେ।
निर्दिष्ट व्यक्ति खोज खबर नूतन चुक्तिपत्र स्वाक्षर और नूतन स्थान को यात्रा करिपारंती। जोगाण कारबार और परिवहन पर विशेष असुविधा हेब नाही। बंधु गहन आज अधिकांश समय आलाप आलोचना मध्य कटाई पारंती। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप धला किंबा हलदी रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा हलदी रंगर कौन भी गोटे जिनिस निज पाखरे रखंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जानिबा। दयाशील हेबे, परोपकार करी आत्मशांति पाइबे। उदार चित्त ही आपण को महान व्यक्तित्वर परिचय प्रदान करिब। स्वास्थ्य सचेतन रहिबे, आय को चाहि व्यय करिबे। संतान संतति कृतित्व खुशी व्यक्त करिबे। व्यवसाय को नहीं दूरयात्रा करुथिले शुभफल प्राप्ति हेब। किंतु आज पूर्वर करिथिबा ऋण परिशोध करने सकाशे किछि दुश्चिंता लगी रहिब। पारिवारिक श्रृंखला रक्षा करने को जाए किछि कष्ट स्वीकार करने को पड़ पारे। धैर्यहरा परिस्थिति को हृदयंगम करी केतेक क्षेत्र जानिशुणी मध्य नीरव रहिबा को बाध्य होई पारंती। आज बंधुଙ୍କ सह आलोचना और साहित्य आदिरु सम्मान प्रवृत्ति सुखद खबर पाई पारंती। आज आपण कौनसी पुराना कथा को बेसी आलोचना करंतु नाही, यह आपनको पय ठीक हेबनी। अपराह्न रे किछि मानसिक अस्थिरता कारणरू प्रत्येक घटना को संदेह दृष्टि देखिबे। परोक्ष शत्रुता और ऋण परिशोध जनित मानसिक टेंशन लगी रहिब। जड़े अजणा व्यक्ति सहायतार उपकृत हेबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी भल। छात्र छात्री मैंने पितामाता को आज्ञा मानि चलिबे। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब और आज आपण ऊर्जावान रहिबे। आज आपण निजको खूब आत्मनिर्भरशील अनुभव करिबे। अधिकतर काम संपन्न करिबारे सफल हेबे। संगीतकार को प्रसिद्धि मिलिब। मन रे धार्मिक भावना उदय हेब। सार्वजनिक कार्य सहभागिता करिबे। चाकरीजीवी को भल खबर मिल पारे। व्यवसायी को लाभ मिलिब। कारोबार रे किछि लोक सहायक हेबे। छात्रों क्यारियर रे नुआ परिवर्तन आसिब। पुराना मित्रों सहित साक्षात आलोचना हेब। सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी पारे। सरकारी चाकरिया को आज अधिक लाभर संभावना बनुअछि। आज आप ऊर्जा परिपूर्ण रहिबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप वयोज्येष्ठ व्यक्ति सेवा शुश्रूषा करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु मीन राशि विषय जानिबा। परिश्रमी हेबे, आत्मनिर्भरशील होई कार्यमान संपादन करिबे। ईश्वर विश्वासी हेबे। आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बजाय रहिब। महिला माने गृह निपुण हेबे। बैंक और बीमा कर्मचारी आज दिनटी शुभंकर सब्यस्त हेब। आज बंधुଙ୍କ सह आलोचना, पिलांक कृतित्व, कला, साहित्य आदि सम्मान प्रवृत्ति सुखद खबर पाई पारंती। कर्मक्षेत्र और वृत्तिगत धंदे समय अतिबाहित करिबे। घर पर अलंकार, औषधपत्र और शौखिनी द्रव्य क्रय करि पारंती। विभिन्न क्षेत्रରୁ अर्थ संग्रहर प्रचेष्टा फलवती हेब। सामाजिक कार्य अंशग्रहण करिबे। कौनसी बड़ कंपनी सहित सौदा करिवार सुजोग मिल पारे। आपण निजको खूब ऊर्जावान अनुभव करिबे। कौनसी कामरू आपनको आशाठू अधिक धनलाभ हेब। लव लाइफ जीवन रे खूब आनंद मिलिब। आज आपण सकारात्मक भावना रुहंतु। काम करिबा सहज हेब। नुआ काम करबाकू थिले बड़ों अनुमति नहीं करंतु। जड़े बंधुଙ୍କ द्वारा काम हासिल करिबे। एवं आज स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किछि पुरातन रोगर प्रादुर्भाव वृद्धि पाइपारे। तो जिते भी छोटिया रोगटी हेले अवहेला करंतु नाही। तुरंत ही तार चिकित्सा करंतु। कला, संगीत समारोह, साहित्य चर्चा तथा बंधु मिलन और सांबादिकता क्षेत्र सुफल मिलिब। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी साधारण रहिब। एवं आज पिलामानकर स्वास्थ्यर विशेष जत्न नियंतु। कारण स्वास्थ्य किछि खराब रही पारे। किंतु दिन जाक आपण उत्साही जनाजिबे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिबे। जो कार्य भी हाथ को नेबे से सफलतार संभावना अधिक ही रहिब। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन विधवा किंबा अंध लोक धला रंगर मिठा खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब।